Eli tovito siemi mikudo le wonmo kudo kan hobe mi deru fiera chen no propo mi teto mi na tro me chen wa mi ton panli kan we jian do ho mi ton le beru to mi ton le meru kan ho do ho to ende na chen mi kaka le mi kuru tu be jin mi tele ko da pa pe jiru mi bon wai panli kan tie na julo te ru ho mi ton le pe fi de bo mi de mi na no ho to mi teru fi no welo mi na tro me chen meru ko so do kento me ami awe so we no do ne ya ne o ta tan de cha kudo le ho me ya ne o jiu geso ton le regardez comme no kan jiro fi me na to que che che no a ver ade bo wa ku to de ba so ro post bien attaquant me de atali abaya uli to de we to ro attaquant be di bo so do to me ke we che ji de ji a we kwa si we de to bo ja we ba cha yo ne ba ka to mo bo o mina do me ji ane o gbere nu po bo to mi ya amo nu kana yo o kan po de kwa lo to sel me hun juro me we be o na yo do po sin we sun ka je a che gba de o fi ne e na cha ru na to pe do hoton to bi to le bi de na chen do po ton ye kun bu ali to po de kan ko le ko ton so pe do wa le ko ton me pa ni gan e na no so pe kan ba mo ten do tout temps bon mais quand to pe no to vito si le to pe no ke no hu na chan no me ko yin a choto kan ke ko na no e do to ji o pe mi ton se fla fo bo to tro je mi amo ji o ke so ton kabita ta le jan do no wa le ko to e pa ni gan sian pa ko yo mi do wa no ya mi do we me lo ka do fi le po be na ho bo mi ne jo no e to ro fi be e jo bo re ata so gben do e ji nu e no wa e wa li de bu nu e de to e me ya e wa ma so ato nu ya e o pe de ano wa ne bodo nu klo nu to ten to ton de tan ta bo jo bo na conseil sin ji yo mi gbo bodo nu wa le nkan ton pa ni gan je mi gbo lo ka mi ho fi po wen 96 87 23 35 allo mina ho 64 07 09 94 moda ho ji ton mina ton ton ma je e yon kan to mi ton e ane ko dako mina to pe ton ni kaka bodo ma je nye so po yo e bana si sa don mi aji che to vito se mi gbo bonu ero kokoriko e je ha bonu akwa gbe we toro fi bo to vito si monu ku je do meje ni fon san mo me e kana fon gbo ba ta ta re ja wa bo o ta ta re ja o to e me mi de ro fi o chi ko nu da ho yin bo glesi le di alo e ton po si nu wa me ro fi o yin ane nu a o kana veu do jinu ko mai nu a no veu da li ton ko ba che pa kan won ton do meje fi mi de ti o e je ha bon mi nan li ta me te o an li so bodo click po na we e o so e ndende mo clean ndele amo e je ha ti no me jire nwe na ton tinuku ba so wa na bokunu klisi mi ton le yo mi na so inte ne we so bo ho to le yi wa yi asan ka pe mi to guto wa ye yo e so pe ta ne te bo a je pa kan won ton do me je mi na reso klisi mi ton le bo mo yi mo no le clip na to ta gba me abo tinuku kana su po ne yo mi le si alo ta comme le ken ko me bo liva o mi ton lo e na so be ho mo mo ko ton ne le na ta ta ne jan ha ka mo en chen we ji o ke so ton o we ne on le dagbe de souhait bon maintenant tout pe nous a chepi pa quand ton tara to quand si jaka mi de ton Patrice Atarance Guillaume Talon bon dans tu nous boy o waton poto aso waton po bio iwe do di akama fodon bon tete de le tin buru o me kon e ka zindo akpa ne po ya deli edo no klisi le yo no boy klisi le o fe ton ko fe support de subo no e ka do i ha do akon ton ti we yo bet po buru iwe bon a che pa ka si po no to kan si jaka mi de ton Patrice Atarance Guillaume Talon hoto yo e to pa pe de le nu dele tadi o klesian pa ko yo e to pa pe de le mais là no akam yo do fina do ba jire e ko ya fo kan fun kere o hun mo do ba jire ka enwe do lo wa we ko declare e kuna liene onu kere o ligne ne wa se soite lo boto etrojele mina ho mo janki e ne no le clean yo mina kwalo no klisi lebo me bidona do clean to me amokunje me do me de wa me bidona do clean to me ku hoton si po mo a che pa mo le mile o mina iko we
bonayi akwa so habudo akon lo bono dia pan wa o khoton ena moten bo o klesi miton le klesi ndo klesi miton le arrêtez quoi le dene klesi ko vito se be ado o ye be aso atole klesi wendo ko so atole mi do ai ku ba kono wa ya amo mu je do mi ya ba ha do yi ai ku ba no wa ya hu mu e ku pa ai ku ba sin tokun we yo yona tokun e du to mi to fi mi so fan ai ku ba je we yo to mi to e kan na komme to mi to na gbakun to mi to e na hunukun do e mi fi titi ba gbasa kuro mi bo mi ko fan kan mo ko yin choncho cha o mo mi kan mi na blo yo wendo jele mi na te mo ai ku gban do ku bo man de ba we yo mi na don de deji mi na kai kama ze won wi e o kokoro ne we kan yin ne pepere we e o pate to klen pepere we ai ku ne le kle mo amote to lo na mo ten de ton mo na ya e ne o to vile e he na mo jinu ku mo na mo ten du e bu de o fifa no ti amo mo cha ku pa blo yo ku ti be ja we fe mo ma wa ne do fi na wuli ko de ja we o won ne blo ne bo che pa kan kon yin bo da so ku mo ko to le mi na ho ko bo e na bo ku no ku ko to klesi le ne o mo ne o ni ma wa ku su je bo su ma ro gbe to le ti bo o mo ko yi o no kwiti do to ba do no si alinwe yo ayika foji we dia no le no son to ko le ayika foji bon no e je wa do to ho do si alinu do o le ko de concept wa mi de yo fo e amo e do tije wa de yo fo e ri kunde huzo we fo to no huzo umi na bio ye me ito do ku we ma seto akowe ne le na pe do kundo tuto men wa mo koto le u kaka bo so mo koto na wa nu o glesi bi to le be na mo lo ho lo du pe vivito yo mi bia do pe to re di so tuto be dagbe pe to do mo le wi dagbe pe to nu ko yi na tin to me mo ya de o no po ka de be eni mai no me chire lilie lo wa je to fo me o me kai me si akon we jan son we ne se do be na noko bo rin bo sa wa lo dagbe de ko nu po mi mo lo ndo numero to kan si ja Patrice Talon we nu yo kon me apa we ye yo mi ka be na da ta mo chora ali no be chire ye me we mo ko to lo le ja we yo era moi da lo me akisi era moi da lo me atumo so na moi da lo me ni when we to kan e hotu ategba infinity yo e sin po yo amodo jele beto e nka ko ito e de keyin bo so do akonde so no o ategba to me le yo biwe ye to yo mo blo kwa amo beto do akowe we ma se to lo klesi alinu agroma mama kowe we ma se to lo klesi alinu beto ti di boyan kowe we ma se to klesi alinu we ka tu ekoku joko je kaka bona DJ mba tu no o dio we mai se to kwe bo be lo DJ bo ko klesi alinu yo akaza me do je we ma me kere we no mo tempo de pratica ya yo dia ne ko pratique bon e o amaya ko we klesi alinu bono to fesi ko mo no te bono mo do ko mo to fase ko c'est comment excellence amando mo ne dio ma ko do mo yo o quand amo na to pe ka ho ito mi to do klesi alinu to so wi do amo nya de bo mi la pe de bonu no dala do ka to me do jando kletando pe mi do fam cheji ko ko mo ro jele e kunya ko ba si to we ne e mesi no prometo do ko ji to ba do ten ala vote mi to yo e we ko mede lobo e do no pro e ti mi to le we do e ti e da ka ye to ko be na mo ten de ken ye mo na ko no ye do ta ko me sonja ji din bo klena do no ko ye yo ako mo mede do e ko no theory kera we no blo e no le ablo practical le me ko e beto de bo e se lo fene hu me na no mo koton we yo mo re so na so won titon o awon titon bo de do bo nu ko to fofo do pona po be na to mo ne dali ton ko bo klesi le o ina mo ta ni ja no po mi na do fi po bo ko ta ko jira pa ne ko we ndo me je lilie lo mi ni amoto dagbe so na ho bo jim ko ko nu bo e mo ne wa o mi ni mo do pocho no khibe do jim ko mo do pocho no khibe do fine sande ti no be je mo ndu bo do fifa no tin do o to be mi na to gbe ton ye do amo o nu ko mi te to do hon linu bo nu ko de chi gba to vito sile na se o bolu e mi kai huai ba ya hunti da bolu ne mi ho kha ka bon sin to ne mi se do wido o kan wido do me yi ne aka mo do e kle do me ti e o bolu me gbe je to ho gbe ja o de no 2002 o 21 we bo le ko afo ko nu ko ko e o mo me ti do nu ko me da gbe do ne do nu ko me da gbe do a mo do je ba ko gbe ta mi ton do ta ji na to pe no bolu ko me to e yi ngo pa ti si do da che bu kan to pe no
quand ito e pasa non pe kunto lo chi fon kan ho me la ho me da ton omeki do e da so wa we bon kan to benu to be beta e no cha kunto alunisi akpa ko le bi do jele non da ko de so yin amro jele e ton ke mi ton le o agbon e ho e no ho da ye yo agbon do ho e de gbete yo ko kan fon me ta fu so do no me no we ya no ayon wa yo ayon de wa adu le ton asanropo mu e de kla la bo e yon proto tin pe ju yo vo viji buru ta pe lori no e finete yo e te po bo ho pe podu yi bo e wa ba chon ja tin pe ju e de to ka me bina le be de viji ji le yo bo e wa da lo yi ke ton di do de do o ya lo se se on kuna wa me le bo lo e mi do won titi ne cho ye me ka yin so do kol men to le mi to e so le yo e ko to e fidele lo yi lo ma ko gbe kun jo ki me ba sa fi ti trata ma le ko le mi la to pe o ton ke mi ton le do jile e kun do jile awaji je me na no ya don do popo ton do to to fan to wo che ma le ko we e le ko lu le so ko le so mo be che me na che do ko bi te to ta tari ta na che we de su kaka bo no o we de fun ko le wa nu wa mi to en kokoriko o pan li ka bo nu wa o e klung to no en kokoriko yo mi na le wa bo ho ta ji ho da ho de mi na le so te ba na le akpa che be na che we de su kaka ta tari cha bo nu mi gba bo nu o to mi to mi na ya akpa ko nu e ma busin ali nu bo nu ye da ho mi na mi de ko e nu wa lo pa ta ho su mo to da ma do de be développement de l'Afrique mi na kendo ye tele u do fibo sande ti na i chono ye me po en pona na pe sa fi de o chi ma fo joachin pro unu vi o meton pe pa o me tele mi ni bo isa jamais t'asseoir pour que bon Dieu va me donner. O fito fino e mi sona yo fi mi ton le tono ile bonu mi asome we e na gbenu mo koton e ko walu e loro la Colombe école privée de formation professionnelle en élevage et en santé animale et die na donwe la Colombe wo kan li yero kulo me pedo e na docteur kan li leto asome we mo koton e to docteur Burkina Faso sin to be po benefit titi we do nwe mo koton na mewe we la be o e ko konto le ke pokoro ngale yi to we ma me nous mettons nous fiers les kéké à la technicien supérieur d'élevage et de santé animale et oui conseiller vétérinaire moropo et agent technique d'élevage et de santé animale y était là oui infirmier vétérinaire la Colombe rentrée ton la mettons et le 28 octobre 2020 nous mettons et messieurs t'agglomé ton pe pour nous nous filet et nous sommes ben nous couretti daro soena hoy yebena be asoene ome enado BPC kabi baka de ou c wewe kuto eno bleu examen be no peche epo ba khosu Burkina Faso ton weno nakunde we mai ba kunde we mai neo ena nawe ache cabinet de soins vétérinaires to anado famu to boy ngali debe ana pharmacie vétérinaire ana yoko kloi pro we vikpo devo le pa e wen selena yiwe moropo khosu na yiwe ta sobe ababana do mo cheme hu mo hu kwa luka 00 226 78 00 71 89 allo 72 16 13 90 allo 79 82 61 61 Fosoro teto et todo benetum tome fiam mina yule do 96 87 23 35 benatila linumi edie mwe mina to ya santé humaine kede mina klon mina le klon santé animal lo de sou ena chen mi kaka mi le ko akpe sa fi do nu wa mi ton en panigan sin ta no fe bo len ko do pen mi do nu ye mabusin ale nu mi na yi o gbevi nu alo peta khosu motora ma don de be développement de l'Afrique sin talin bo ho e kayo mi na do ru fi be na che kun pe lo che kan pe bo e ko da pe sa fi mi gbo ba to nu yi kaka o me ra ko mi ton chi ma fo joachin mi ko abo me mi ko to le ko me ane na chen do pro mi ton mi te ven ka bo ya sa to en walo peta mon ko ton nyewe eyo me ra ko mi ton kunu fi o me to pe mi ko to le ko me mi ko abo kaka era che mi o coordinateur we mi te mi do yin o nu na do ONG développement de l'Afrique eta do e de bokaro ONG développement de l'Afrique nde do e de borumo do Wendo manabu manabu esi kahomide dalitenu ali suponu ede edo ali do ponwa donc minado iwe bonaro bibade mewe
Donc ndeji ka jinjo tanwo bo mi kara dozo pedi buna chitede bo o akhosu dakole na sekpo ton kunle podo da mi ton le podo to rento le pona sekpo mi bo no na mo tempo na yin nu dagbe o donc e togo mi ton le o yesi ouvert do Afrique occidentale akhosu to rento le o nde jedo ejiro wenenu le o Embo de say soy o pa soy kan mo gbe ro gbe mi ja fia soy kan mo gbe nu le sa ya ni ye gben sa ya nu ye gbon o do ya nu ye bo même temps mon coton de ka bay togudo enele wenenu le o angel le dion yero le sawe pa za to ko ide mi do college bon ton angel mon coton le o est-ce que ka mon vivre d'autant podo ouvert de essayer do Afrique aussi ta me bon Afrique vile binda mon tempo na do gbe po bon e de biro ya to mi ya do gbe mi ja e tori do gbe ma do po nu mon coton le wezon bo hunya do Afrique aussi ai kunbaji e ino ke mi ma bado to nu kun mi ton le to rento mi ton le afodo mi to togbo mi ton le to ma chite do mon coton wa vivo sur do Afrique aussi ai kunbaji ton mi le ko boa bon ye mon coton le podo mau angel ton le imo Afrique aussi mais oui beji le bi boy ka kon kaka ye mon fi bi kaka i wa leko wa bene bo mo bene o intore bo to fi fare boy mi ka zenu mon coton ze ado bene aussi ai kun badi o ko nu bene ton po ena develop ena bakun Afrique bi o mera ko meton o hunuvi coordinateur mi dele o liliene mi ka sosoda yi o mi moro tonu kulo yi kadu sise kamiwe mi deu me nasele o mendelese lo me sintome makauji ale o mi do ma ouvert na jeto ito me do pele dia bo eno a igemeji on dion mi ko jemeji dia mi de suero kon do bo kan ho bo lo de na igmo pon aye lo mi so jija dagbe de te ka de menu me gbegbeji o dagbe de menu me gbegbeji ina je ke mi do ya da ho de jiwe o da zon de jiwe bona yo vo yo nde bo yo do o misère yo vo yo misère ya azon da ho en wazon yin azon ni o ete hu gan coronavirus do no maduo ese hu azon po bi bo mi de lo fidian yen ko du ne bi degbe no vite de le no tire grand matière village yete mo no bodua yete otunde na no gbonbo sanakua videletin bo to kujodo vie ni le o azome yi do problème ni nwe ni le o mi do na jahundo no ni le di vie he na grande so videletin dimba sino to iton do fina auto ye ruzu bro toji bo me na se bo pon so ye o me mo ko ton de ya azome yi glo viti dimbo etin kai kun ne no tubo ti ko be ka ko ye wa yo fo limito da ko de me na jahundeji mo ke le ba yin we go de so gresi mi tan le sin pa ko de so no yin bo me na jahundo no mo ko ton di do gresi de le tin dimbo wenwe ye na do nu kun do sin kwe ma do ye si abena do nu kun to nu kun wa zo do ka we so ba o ali o weni wa na no do fine bo eno do du fa ya eno do suno le so eni o suson du va do wenwe me ma mo kwe lo bona kwa no bo jie e do te pon jio bo jio na ja ma mo kwe a e na do gangudo na so gangudo so wa so do ku ni pa to ya e do mo ru na va hilo fine e si melo po e ka me we ya beto gege do mi gbon fi gege gbon gele to ko de la mi mo nu pele bo no ejije e we de bua e tele mi gabon no mi mo le pa ko kele nde jene ngo timen mi ne o video latin ye kaka bo mo video o kai pon ne zo ma ya zo me ka ko ifo o meditin bo de eyen nu ponko nu lero bo nwene mi ka so nu kubo to mo na yo son ba ya ki ho kawe ne wa gbe mi ka di president o nde mi nwene de mi zenu ku mi ton bo imona o eyun de bo blau bo number to mi ton bo mwena no so ya no mo de na do fi mi ton le na le wa se ouvert ou mi dele de sou de vidéo parce que nwene on number gbe ma do po je do po wan ma inu no zo je po kan pe to kan we do nu mo koton le do no cheze no zo che eze nde do te e o na mo do ndagbe we ba no kuto ta yo ayo fo me ne when you wezo bo
Bremado po mina tiens pour buna lutter bon mi do viver a khosu torrento mi ton lewe kan den kan bodo wa inu Afrique si an ba di bo ba bonu Afrique si file mi monte bodo gbe po mi do me mon koton le veve do ten kwekere exam de bodo do wesun kan bodo wesun kan na mi o mo me de budo kudo wa mi de so ko ko bodo mi wedo mi dia suwe me debu suze aloa me mi ka e ka vivi no mi bo o yele de so Jemi gudo nwe sin we so kan mi de me sin ta me je hun to mi de le yo yero gudo mi ton e we so bo mi ado nu komiton lo fie gbe tun gudo donc mi na do kuton to vito silebi bo na do kuton da ho nu mi me de plan mi wa file donc do eloyin alogo da ho bo mi na ze Afrique sin file po gbero po eton po nous allons pas mettre en hosuka motora bi we male bi sogbi mais fie no point le bi ko pa mlo ikanche u da ho to ton yi journal officiel arrêtement tout est prêt e bi ka yi blo yo mi so moto nu ko le coordonnateur be jija do ta furu bro we ma le o metron nous allons pas le ton bro je kun do we si we sun ka we tere de sunu de do fit no be ja che pa kan we ton e di do pere krisi le mo pen jinu kuna monte si ku supo de ti do eza e yan leon jinu si ku supo mo wa no e kan sa mo e na to wa so na jinu kuna supo but to nu ku le mo do me tire liliene do e de mi me to vile de le ti mo kun mi de ko po me ka do lili mo ko ton me ka ku su pa ko e bo se le ni mi ton so ku ya e na chen on côté di da me ndo je que mais des guidiens donc bon ba ma ka to me de a lion fini fait chobo ale ouais a blum ko irupo a de consent ma to ale ba bo ko aton ko mi do tin do je que mi ko mo me de sin horo de mi ka blo we ma mon content mais des guidiens mi na bon mi si huti te din lo bona yi je fi ko ma do mi do we ma le mi da so le na wa mi ba to mi to na ko mi si hublo mo alogo je mi no bibio bon niveau de mi ko mi ye mo di gan he mo do je ko to lo me o yen sun do ndo ni lo mo ko to mo na de to te yo mais mon canton là ni et na c'est où mon million mais le petit homme sinon mi si vous do ko mi mo mede mi mo metia mais ka wona ma sa do mede la ko président bon we ma mo sa do me do bo so do ta fo ji me li lo mi do nous les mon canton no wana e no wanu to mi te mi da pale ko nu to lo be mi kada lo ko le ba le bloquer mi te mi de do mi do me che nu ko ko to mi ton le bo sun pe ji son li yo mi de suno exact po me mi pon wo so le ne mi du mi un ko to ma ti bo so kle to nu ko le di o mi un ko we maji e we no bo coordinateur ti do mais de jiwe no bon bono do yaga donc mais ji mi na bon bon on a do nu kon yo mais mon coton mi do canton ho mais ye on na mi me le ya on na mi alo bo yi mi le ya no we venele le kawe po we venele le kawe bo nu tata ko te mi ka doti bo mina to soutanu ale coton ONG au développement de l'Afrique donc ko de mi do bona do soutanu ko mon coton e we ndo ji me de ke mi do a khosu mi ton le ba de we bodo kan de tonkun me do afodo me da for tobo mi ton le ton mi do ye me bibado no lo we bonu taragbede ma u zedo podo no yesu mele po zedo mi goro Africa sin ai kunba jibo e wa yin do bene we josin on mi do e ba de we bo no ina no poka mi me bi mi na no buru po e bura developer no asa ngami don vide gadi azika mi ton agla wedi agla donc mi do wezu le kan we alo kan de teje ka de bonu mere cholo nu bo me lo le yo nu kleunde asije na yo mi te kon alo kan de di na yo mi de yo e na yo 97 83 05 10 Owego 66 78 53 01 oh me la jomi don o no vi joda mi también caro joye do pombo na do na sutana ino oh me dire nu wa e na se nu wa di mi ko la logon mi le bon le fombo le na le bio mi no logon mi ton mi le go alon mi humo do mi na gbon télévision le do ma to mi de kesi nu mon ko to le ko je
bon mais de non c'est mais c'est développement d'Afrique mais quelqu'un bon donc beta le ko jokpon lo beta le kan beta ko jokpon mais na dem ne si vous versez mais nous to vite aussi écologie c'est vrai non dire que beta mon content jo bon ouvert comme idée yo mais na do ouvert te nous mide sunu ne si vous ouvert mais na don comédia to gande na bona be question yo mi mi de soutien do ten mi kana do te oni no me ni le mi si bon le bien si do ten mi on to vite aussi là on bien là et même bininoto bon nous me da logo mon canton de maintenant dire que et mi na logo développement d'Afrique et mi ki gonu o no vie mi tole to gbo mi tole de ma do ngou ale mais ma zo me yo ale et mi na go alon mon canton le Eyo, o métier to vite aussi mais khoda kwena ONG développement de l'Afrique nous ko idona tinu me wibeji tanda e ka dona tina o mide suno e vi me wibeji ton leo e wena to khokho bana chite bo wanu bo ena tuno métier mide suno mi reo mide suno na de mide si ya uveme e no nwere si wesun kawe mite no kai mo me do perio Nina me ma do dia bonu me ma do dia ni turo pe na emio mini sando da peti bonu minde suno na le agwalo nu me do kutui era chen mi kaka o me ra ho meton chima fo joasin mi de ka boko ya sa do wen chez développement de l'Afrique no na chen mi kaka o mi joti o boy li amo mi do nwa da yo ji jen so ya me ra ho meton o hunu fi o meton we era chen mi te ka mi te coordonnateur e peta na un ton ONG développement de l'Afrique nous la tienne do pour miton alors ka était ton fi mi chulo bonu mi na khenso ida li ton ko mi na ko 97 83 05 10 allo mi na ko 66 78 53 01 mais tu l'as mis dans ton mettre nous mettons un palinka ya fon dia wa ko de monnaie na tienne do pour mettre ton no vi mettre ton nikas baba ti ou que ton wa no fada ko no fi na to penu ta tan de chare so mais tu bonu mi na gbon wa le ko ton ti bonu ya conseil sim o meji wala ta zo point to meji bonu wa mi de a choto nu mi ya e onu klo nu to tan de mi do e o pede mi me boya ne a o point to men so ato nu mi ya e o fi de bo mi de bo juro bonu na conseil sim meji o mi do o pesi so men mi mna mi do nuwa en panika jiro fe na chendo popo mi to alokate mi ka hu o hu dali ton ho boto mo mi bo mi do nuwa sin tali no 96 87 23 35 allo mi na hu 64 07 09 94 mo da hoti don mi na tro no vi mi ton kota ko e na chen mi kaka bonu beton mi so so mo fine bonu e hu de fu